اسد عمر نے سیکریٹری جنرل اور کور کمیٹی سے استعفی دینے کا اعلان کر دیا۔ اپنی رہائی کے بعد اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اسد عمر نے کہا 9 مئی کے واقعات کے بعد ذاتی طور پر قیادت سنبھالنا مشکل ہے، صرف پارٹی عہدے چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 9 مئی کے واقعات کی شفاف تحقیقات کروائی جائیں۔ انہوں نے ذمہ داروں کو سزا جبکہ بے گناہ افراد کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ 9 مئی کے جو واقعات تھے وہ کیوں ملک کے لیے خطرناک تھے؟ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے پاکستان کے لیے کہ کیوں ایسی صورتحال پیدا ہوئی، اور ظاہر ہے اس سے جو پیغام گیا ملک کے باہر وہ بھی انتہائی تشویشناک پیغام ہے۔ میرے خیال میں ایک شفاف تحقیقات ہونی چاہیے جس کے اوپر قوم کو اعتماد بھی ہو کہ جو تحقیقات کی جا رہی ہیں واقعی میں جو ملوث تھے اس کے اندر ان کے اوپر بھرپور طریقے سے ایکشن ہونا چاہیے، کہ جو بے گناہ ہیں تو ان کو چھوڑنا بھی جو ہے اور جلد سے جلد چھوڑنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ 9 مئی کے بعد خاص طور پر اس وقت میرے لیے یہ ذاتی طور پر ممکن نہیں ہے کہ ان حالات کے اندر قیادت کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ میں نبھا سکوں، وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میں سیکرٹری جنرل تحریک انصاف کی جو ذمہ داری ہے اور کور کمیٹی کی ممبرشپ اس سے میں مستعفی ہوں گا۔ عہدے سے اگر میں نے پارٹی چھوڑی ہوتی تو میں پارٹی چھوڑنے کا بولتا، میں نے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے۔ عمران خان سے علیحدہ ہونے کا اعلان کرتا ہوں، فواد چوہدری کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے۔ سیاست سے بریک لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ فواد چوہدری نے پارٹی عہدے سے بھی استعفیٰ دے دیا۔ عمران خان سے علیحدہ ہونے کا اعلان کرتا ہوں، فواد چوہدری کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے۔ سیاست سے بریک لینے کا فیصلہ کیا، فواد چوہدری نے پارٹی عہدے سے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ 9 مئی کے واقعات کی پہلے بھی مذمت کر چکا ہوں۔ یوم تقریب شہدائے پاکستان کے حوالے سے اپنے پیغام میں صدر مملکت عارف علوی کا اپنے پیغام میں کہنا تھا کہ شہداء کی قربانیوں کی وجہ سے ہم پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، ہماری اپنے شہداء سے محبت قائم ہے اور رہے گی۔ جتنی بڑی قربانیاں ہمارے شہداء دیتے ہیں ان کی وجہ سے پاکستان قائم ہے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے میں اور آپ سکھ اور چین کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ ملک جو شہداء کی قدر نہ کرے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑے اللہ تعالیٰ کی نعمت سے بھی محروم رہتا ہے۔ اور میں لواحقین کو بھی یہ کہتا ہوں کہ دیکھو کبھی ان کی اولادیں موجود ہوتی ہیں تو میں کہتا ہوں اللہ میاں نے جنت کے لیے تمہارے لیے راستہ تیار کر لیا، کہ باپ جیسی شفقت تو دے نہیں سکتے مگر پھر بھی کوشش کرو تو تمہارے اپنے راستے مکمل ہوں گے۔ تو میں اس موقع پر اور آج کے دن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملک کو شہداء کے ساتھ اپنی بڑی محبت ہے، رہے گی، اور تعریف کرتا ہوں ان لوگوں کی جنہوں نے اپنی جانیں دی۔ تا قیامت وہ زندہ ہیں، ہمیشہ کے لیے وہ زندہ ہیں، اور ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر عطا کرے۔ تو وہیں چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی جانب سے کہنا ہے کہ ہر محب وطن پاکستانی اپنے شہداء سے محبت کو فرض سمجھتا ہے۔ پاکستانی قوم اپنے شہداء کی قربانی کو نہ بھولی ہے نہ بھولیں گے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ ہر محب وطن پاکستانی اپنی مٹی کی محبت میں شہید ہونے والوں سے والہانہ محبت کو اپنا فرض سمجھتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ پاکستانی قوم شہداء کی قربانیوں کو نہ کبھی بھولی ہے اور نہ کبھی بھولے گی۔ آئیے مل کر تجدید عہد کریں کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی خاطر نفرتوں کی تمام دیواروں کو ختم کر دیں گے، اور وطن عزیز کے تمام شہداء کی قربانیوں کو نہ صرف یاد رکھا جائے گا بلکہ ان کے تقدس اور حرمت پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ سپریم کورٹ میں پنجاب الیکشن کیس کی سماعت۔ الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست پر ریمارکس دیتے ہوئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ عدالت 2 منٹ میں فیصلہ کر سکتی ہے کہ نظر ثانی خارج کی جاتی ہے، لیکن عدالت قانونی نکات سن کر فیصلہ کرنا چاہتی ہے۔ کیس کی مزید سماعت آج ہوگی، مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔
पंजाब इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के रूबरू समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, माजी को हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत सी कुर्बानियां देकर हुकूमत की नहीं, अल्लाह की रजा के लिए बैठे हैं। वकील इलेक्शन कमीशन सजील सवाती ने दलाइल में कहा कि इंसाफ का खत्मी इदारा सुप्रीम कोर्ट है, इसलिए दायरा कार महदूद नहीं किया जा सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, दायरा कार पर आपकी दलील दुरुस्त मान ले तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स कलअदम हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिया, आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। एहसास हुआ है कि इससे गलतियां भी हो सकती हैं। आपकी नजर में नजरसानी का दायरा महदूद होना दुरुस्त नहीं। इलेक्शन कमीशन ने कहा था सिक्योरिटी और फंड्स दे दे, इंतखाबात करा देंगे। अब इन तमाम नकात की क्या कानूनी हैसियत है? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था कि 9 रुकनी बेंच ने अपने हुक्म में अहम सवालात उठाए थे। सियासी जमातों के मफादात कहीं और जुड़े हुए थे। कानूनी निकात पर दलाइल की बजाय बेंच पर एतराज किया गया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन ने सदर को एक दिन इंतखाबात की एडवाइस क्यों न दी, सिक्योरिटी और फंड्स का क्यों न बताया। जमीनी हालात का जिक्र किए बगैर कहा जा रहा है आर्टिकल 218(3) के तहत मजीद इख्तियारात दिए जाएं। आइन इख्तियार देता है तो इस्तेमाल के लिए आंखें और जहन भी खुला रखें। कराची समेत सिंध भर में मेयर का इलेक्शन 15 जून को होगा। इलेक्शन कमीशन ने मेयर, डेप्यूटी मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के ओहदों के लिए इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया। नौ मुंतखब मेयर 19 जून को हल्फ उठाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक सूबा सिंध में मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब 15 जून को होगा। पोलिंग सुबह 8 बजे से 5 बजे तक जारी रहेगी। शेड्यूल के मुताबिक मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, कमेटी, कॉरपोरेशंस के मेंबरान मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब करेंगे। मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए कागजाते नामजदगी 9 से 10 जून को जमा कराए जा सकेंगे। कागजाते नामजदगी की जांच पड़ताल 11 जून को होगी। उम्मीदवार 14 जून तक अपने कागजाते नामजदगी वापस ले सकेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुंतखब होने वाले मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के नताइज का ऐलान मुतल्लिका रिटर्निंग अफसरान 16 जून को करेंगे, जबकि मुंतखब नुमाइंदे 19 जून को अपने ओहदों का हल्फ उठाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि साफ, शफाफ और कानून के मुताबिक इंतखाब को यकीनी बनाया जाएगा, जबकि 15 जून तक ना कोई तरक्याती काम कराया जा सकता है और ना ही इसका ऐलान किया जा सकता है। किसी सरकारी अफसर को इख्तियारात का गलत या नाजायज इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। वफाकी काबीना को बताया गया है कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस 95% अफराद की शनाख्त कर ली गई है। 60% को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। काबीना ने मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान को बतौर मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन PTA तकर्रुर की मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना को बताया गया है कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस 95% अफराद की शनाख्त कर ली गई है। 60% को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। काबीना ने मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान को बतौर मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन PTA तकर्रुर की मंजूरी दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में विफाकी काबीना का इजलास हुआ। वज़ारत दाखिला और मुतल्लिका इदारों ने ब्रीफिंग में बताया कि 9 मई को शरपसंदों ने आम शहरियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों को जख्मी किया, सरकारी और निजी इमलाक को शदीद नुकसान पहुँचाया। पुलिस, फौज और आम शहरियों की गाड़ियाँ, एम्बुलेंसेज जलाई गईं। शरपसंदी में मुलव्वस 95% अफराद की शनाख्त करके 60% मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इजलास में बताया गया कि सरकारी और निजी इमारतों पर हमला करने वालों के खिलाफ पाकिस्तान पीनल कोड और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं। सिर्फ ऐसे अफराद को आर्मी एक्ट के तहत कटहरे में लाया जाएगा जिनके बारे में मुकम्मल सबूत मौजूद हैं। काबीना ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में किए गए फैसलों पर सख्ती से अमल करने के आज़म का इयादा किया, जबकि कौमी असम्बली से मुतफ़िका मज़म्मती करारदाद को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की हिदायत की। काबीना ने PTI के प्रोपेगेंडा का मौसर जवाब देने की भी हिदायत। काबीना ने मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान की बतौर मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन PTA तयनाती की मंजूरी और इक्तिसादी राबता कमेटी के 16 मई के इजलास में किए गए फैसलों की तौसीक कर दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान रहा। इंटरबैंक मार्केट में भी इस्तेहकाम देखा गया, तहम ओपन मार्केट में डॉलर मजीद महंगा हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज हिस्सेस की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। 100 इंडेक्स 18 पॉइंट्स इजाफे से 41,117 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे कमी से 287 रुपए 13 पैसे पर बंद हुआ, लेकिन ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी है। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए महंगा होकर 312 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। तजियाकारों का कहना है कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में वाज़ेह फर्क का नुकसान तरसीलात की कमी की सूरत में उठाना पड़ रहा है। तरसीलात हवाले और हुंडी के जरिए भेजी